Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. What's up guys? Okay, semua yang ada dalam Discord, okay, yang menonton secara live, okay, mendengar secara live ataupun yang mendengar di YouTube channel aku. Okay, thank you so much for listening. Okay, so hari ni kita ada 4 project yang kita nak review. Okay, so before kita go ke situ, uh, uh, just rule of the room I think. Okay, so this is semua yang kita dah cakap ni hanyalah limited to our pengetahuan, kita orang punya experience. Okay, so if it's good for your project, you guys boleh cuba. Okay, so if ada kesilapan ke apa, maybe you guys boleh ubah. Okay, ataupun tak ikut langsung. Alright, so hopefully this session okay boleh beri manfaat something lah, ataupun some ideas ruang untuk you guys improve. Okay, and thank you so much semua yang hadir. Okay, I think it's good kalau kita mungkin start dengan memperkenalkan panelis baru kita. Okay, Faik, mungkin you want to say a few words, Faik? Yo, Assalamualaikum. What's up? Okay. My name is Faik. I draw Dalam Horses on pentas. I am here to become one of the panels for this event lah. And I'm looking forward to give some valuable input. Kalau tak valuable, minta maaf. Silakan Azan. Terima kasih. What's up? Welcome Faik. Welcome Faik to the club. Okay. Alright, so dia Faik akan lepas ni akan menggantikan Dad, sebab Dad dia dah mendapat cahaya mata baru. Okay, so congratulations to Dad. Okay, that's why dia tak boleh nak bagi komitmen lah for this. Alright, so lepas ni kita paksa Faik lah untuk setiap 2 minggu untuk join benda ni. Alright, okay, so kita ada 4 project okay yang kita nak review hari ni. So the first one, this is project yang siapa pilih ni this is Chicky yang pilih, which is I Donut Mocha. Sekejap, let me share screen dulu. Application. Alright, so you guys boleh check it out kat situ. Aku dah tunjuk, aku dah stream. So, kita boleh jemput Rizal. Rizal. Are you there, Rizal? Yep. Hadir. Alright, okay. Maybe you boleh introduce yourself sikit and cerita apa yang you buat di pentas lah. Okay. First of all, thanks sebab pilih aku untuk di show. Assalamualaikum semua. Saya Rizal Halim. Tapi dah guna this new stage name, pentas name, which is Donut Mocha. So kalau as you can see here, actually mostly art aku adalah just it's actually a range of different styles. Tapi semuanya adalah female centered. That means dia punya subject dia will always be ladies lah. Kenapa? Sebab I love to draw the ladies. So and then dia punya apa tu dia kalau ikut I punya bio tu is dia cakap style range ni depend on my mood. So bila saya boleh tengok kat sini ada sometimes tiba-tiba ada more graphic design with lines, doodles, and then sometimes I play with colors, and then sometimes some of them ada meaning behind it, maybe just depend on my emotion at that time. So I cuba sampaikan through this one of one punya arts lah. I think that's about it. Alright. Okay, mungkin kita boleh sangat Chicky. Kenapa kau pilih this one lah? Sebab pelik kan, selalu kau pilih collectibles kan. So this one macam agak mungkin kau boleh terangkan sikit. And yelah. Hai Rizal, hai Chicky kat sini. Hello. Hello, okay. Thank you sebab sudi ada untuk malam ni. So saya memang personally pilih ni lah Rizal punya satu first saya nak terima kasih sebab join malam ni. And then the second thing is I really admire your art style. Memang kalau dia punya memang saya kagum lah dengan art style Rizal ni. Sebab dia ada macam macam Marvel punya komik tau. Marvel punya komik art style macam dia tengok yang ni stylenya lain-lain, dia punya dia ni lain-lain, tapi ada satu part tu macam gambar yang set control tu
Saya tengok ada macam iras apa Marvel punya comic. So macam wow. Okay, macam and then so lepas tu kita tengok yang Pretty in Pink, dia punya style lain. So saya rasa Rizal ni agak versatile lah, memang versatile lah. So saya boleh tengok koleksi dalam Rizal punya ni mostly mix art lah, dia tak ada centric macam collectible ke apa. So macam apa yang Rizal rasa nak buat, Rizal buat kan. Cuma start dengan hijab girl tu, Rizal dah start buat koleksi untuk hijab girl, betul? Betul. Actually yang tu masa tu baru kan. So tak macam like masa nak masuk pentas tu tengah banyak macam collections kan. So macam I thought that probably that was the way to go lah. So that's why I started off dengan saja je buat yang tu kan. But then after that macam bila tengok okay macam SAJ pun semua buat campur-campur mix kan. So there's I just decided to do that lah. Lagi comfortable sebenarnya kalau nak buat one of one sebenarnya. Betul. And then saya tengok kalau kita tengok kat sini kan, mostly your collection semua sold out. Jadi saya rasa kalau untuk saya rasa macam Rizal mungkin tak ada masalah kot. Sebab mostly your out semua sold out kan. So Alhamdulillah. Itulah Alhamdulillah. Kalau untuk plan akan datang, so macam Rizal koleksi ni nak buat macam mana? Ada plan? Okay. So far actually yang I baru work on sekarang ni, kalau in terms of one ni, I nak cuba venture into collaborations lah. So macam I think hari tu kan I ada aku ada tease ada satu collaboration kan dengan one of the creator, tapi aku akan cuba untuk diversify sikit lah. Macam it doesn't have to be fine art dengan fine art, ataupun macam portraiture dengan portraiture, could be dengan project, PFP project ataupun a character, ataupun gabungan dengan photography maybe in the future. Tu some of the ideas that I have lah. So maybe macam aku akan lukis like subject ni, then after that maybe combine lah, maybe in terms of background ke, maybe on a photo. Kalau nak collab dengan photography for instance, let's say kalau I decide to collab dengan Falik, contohnya Falik Fahmi or Nudge ke kan, siapa-siapa. So I tengok macam mana if I can fit those two together. So it will be actually a challenge for me, and I think nothing new, but at least it's interesting to me lah. Itu satu. Ada juga idea untuk buat PFP project sebenarnya. Tapi itu tengah buat, that one is macam I nak try buat so that I can price it at macam how to say, low entry, so that orang lain pun boleh macam like siapa-siapa yang baru ke pentas can afford to buy that. And it's actually ni kira first time I nak reveal the project is called Donut Mocha Girls, tapi mungkin akan change. So it's basically Alpalik semua take note. Alpalik semua take note. So dia ada so far ada macam it's more thematic lah. Macam let's say ada idea nak keluarkan let's say 5 edition of movie date series. So it will be macam like different girls dekat dalam tengah tengok wayang contohnya. So the background is like in the cinema. So it will represent different genres of movies ke, something like that lah. And then on top of that ada quite a few themes yang I ada note down, cuma nak cari masa untuk membuat because semuanya I plan to do hand drawn. So it's not like generative or ni. So far itu je lah yang the idea for future lah. Untuk satu karya kan, macam satu karya, biasanya berapa lama Rizal ambil biasa? It depends, tapi on average boleh ambil up to 4 to 5 hours lah. Itu standard lah. Tapi selalunya I will break it up into few days depending on the mood lah. Kalau macam kata time tu memang tengah flowing aja kan, tengah flowing, so I just teruskan. Then kadang-kadang I will get caught in the details, so it will take up to 5 to 6 hours. But yeah, average on about that lah. By the way, Rizal memang full time illustrator atau? Tak. Bukan? Tak, aku ada kerja hakiki 9 to 5. Hence the reason macam pasal kalau nak buat PFP tu kena macam try to find time lah. Faham. So dalam satu minggu kalau betul bos start PFP, mungkin satu minggu tu mungkin boleh drop 3 atau
dua macam tu kan. Tengoklah insyaAllah tu macam memang tengah work on the supplier first. Then nanti kalau dah ready nanti akan buat by batch lah. Okay. So I think memang kalau Rizal punya style ni saya rasa tak ada masalah untuk sell. Sebab your quality, your art style, your punya, kalau nak cakap you nak pergi fine art ke, you nak pergi portrait ke, you nak pergi PFP, I think you can do everything lah. Cuma untuk PFP, you just need to decide lah dia punya branding. Tapi saya rasa so far everything okay. Cuma yang donut mocha girl tu macam interesting. Mungkin boleh nanti ada akan datang Alpha League agak-agak satu mungkin bila. Macam mana, sorry? Agak-agak macam nak start untuk donut mocha girl tu. Minuman. Kalau I will try by end of this month lah kot, February insyaAllah. Tengok macam mana. Sekarang ni tengah work slowly kan, tengah work out on the punya idea semua tu kan. InsyaAllah. Okay, nice. Okay, about the PFP project, saya rasa memang okay, nice. Cuma itulah, kadang ada orang bila orang cakap tentang PFP, ada orang dia akan tengok utilities. Tapi juga, kalau even kita buat PFP, tak semestinya kena ada utilities. Itulah. Kadang-kadang kalau orang dah tengok, dia suka dia beli. Kisah apa, utilities ke tak ada utilities ke, dia tak kisah. So kalau Rizal PFP mungkin dah bolehlah decide apa nak buat. Kalau ada utilities okay, tak ada utilities pun okay, orang tak kisah. Sebab kalau tengok art Rizal memang boleh sell, tak ada masalah. Alhamdulillah. I think kan macam for me tak ada masalah pun nak go for PFP, tapi macam mana jangan terikat dengan konsep PFP tu tau. Faham tak? Okay, contohnya kalau kita tengok yang Be Here Please ni kan, the person yang own tu pakai SPFP. So okay, faham kan. So you cause lah bila you draw this, you tak intend untuk dia jadikan PFP, quote unquote PFP kan. You just buat. Tapi this owner jadikan dia as dia punya PFP. Okay, faham. So for me macam you tak perlu pun macam aku buat PFP, so nanti sebab as an artist I know most artists dia tak suka terikat dengan certain things kan. Kalau boleh especially you yang memang declare yang you buat ni depending on your mood kan. So what if at one contoh you dah start lah, you declare to everyone I'm gonna start a PFP PFP collection, so but tiba you buat tak sampai mood tu, that will be masalah lah kan. I think for me sebenarnya apa yang you buat ni dah cantik lah kan. Cuma ni I nak tanya, as an artist, apa long term ataupun like end game yang you cuba nak capai as an artist lah, bukannya on pentas je, tapi an artist yourself. I mean, obviously first of all is make it as a full time thing lah kan, which is but which is very challenging lah, sebab macam I know a few artists yang memang they sell their physical paintings and tu kan semua, but as long as orang dapat their target audience and repeat buyers, then it should be okay lah kan. But itulah, I think maybe in the bigger goal, it may look macam maybe still tunnel vision lagi kan. So at the end of the day, I think it's just wanting to do this more, spend more time. I may be doing the other work part time instead, so I flip it lah kan, instead of buat 9 to 6 and then buat ni part time, so I flip it. But at least macam have more time to do this stuff lah. So that's why macam bila I join pentas ni, to know that I punya digital artwork yang is non-commission, that means because before dia I pernah buat commission. The thing is macam like what you mentioned lah, pasal terikat lah kan. So kalau commission ni kan selalunya kita kena buat portrait audio orang kan. So bila kita buat, then after that dia cakap, yang ni boleh tak tolong kuruskan sikit lah, benda tu. So kita kan macam tak ada that creative punya freedom kan. Betul. So bila dapat macam tahu yang okay, actually ada market dekat pentas yang they appreciate this kind of thing, buying JPEGs quote unquote kan. But at least as an artist, I rasa okay, I feel that there's hope lah, macam like I can still sell my digital drawings here, and slowly build the ni lah. I think masa yang you cakap awal yang you nak try collaborate, and then betul you cakap you buat range of style. Sebenarnya I think you are dalam phase
nak explore sebenarnya. You tak jumpa, maybe tak jumpa the right style yang you nak go truly. Okay, macam okay, aku nak master this kind of style kan. You tak jumpa lagi, I think lah kan. Sebab kalau kita tengok Sanuri, kalau kita tengok SAJ, kita tahu diorang punya style yang betul-betul konsep diorang ada tau. Kalau kita tengok ini adalah Sanuri, ini adalah SAJ kan. So I think good yang apa yang you cuba buat lepas ni, yang you nak collab apa semua, then try to find your style yang memang bila orang tengok, okay, aku tahu ni siapa buat. This is Dorat Monka. Personal branding. Ya, personal branding pun penting lah. Tapi yelah, nak kena start dengan personal branding, make sure style kau dah senang orang nampak lah. Kalau kejap keluar ni, kejap keluar tu, orang susah nak ingat kan. But yang macam tadi kata, personal branding. And then for me as an artist, cuba letak satu goals yang kau nak create masterpiece kau. Okay. So macam contohnya macam masterpiece ni something lukisan yang orang ingat lah. Contohnya Mona Lisa. You know that's siapa nama pelukis dia? Aku lupa dah. Da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci. That's his masterpiece. Rusuk Emas, SAJ-nya masterpiece lah. You know that one artwork yang satu kau main puas hati gila, and you know this is memang orang akan ingat lukisan tu, and kau sampai bila-bila lah. Your masterpiece, you know. So masterpiece ni memang susah sebenarnya kan. Obviously susah lah kan. So dia bukannya just yang lukis cantik gila babi. Kadang-kadang cantik gila babi pun not really masterpiece tau. Masterpiece ni memang dia ada soul dia yang you know, kau memang buat ni memang kalau tak adik mati lah kan. Kalau boleh kau nak siapkan juga kan. So it may take time kan. So but just explore lah for me macam. But you know, just mungkin boleh tanam lah something yang you know, you nak create your own Mona Lisa. Lagi kau lukis perempuan kan. So it will be good lah. This is just pendapat aku lah as an artist. Sebab kau tak perlu dekat sebab you are doing great. For me macam you know, tak perlu terikut sangat dengan orang lah. Just because of you know PFP terjual, you know, just stick with your style. Macam kata lah, orang tu guna je dia tu as PFP. And I think most kau punya awak pun boleh je jadikan PFP kan, sebab dia muka kan. Yep. Betul. Okay. That's from me lah. Maybe Faik nak komen apa-apa, nak tanya apa-apa ke? Bagi aku lah, this is my opinion about apa one art kan. Macam contohnya apa yang Rizal buat ni, it's not collectibles. Dia memang buat one art, and aku rasa dia punya game tu is different from collectibles. Collectibles memang you need to have consistency in terms of okay, minggu ni ada few drops, ada minggu depan ada few drops. Tapi itu pun subjektif juga. However, macam one art ni dia ada liberation sikit lah. You can work on one thing and make it as mantap as possible, and then you can put a price yang you don't have to put the same price as collectibles lah. So collectibles, the reason apa dia letak harga yang affordable because it's a collectible. Tapi macam one art ni, it's unique on its own. Sebab tu kalau boleh, memanglah if you put something way more affordable, dia akan terjual lah. Tapi takkanlah you nak the amount of hours that you spend on working on satu ni, tapi you jual on value yang lebih kurang yang sepatutnya dia tak. So what I mean in this part is price your artwork accordingly lah. Maksudnya macam jangan devalue your art. Contohnya macam for me, macam the way I see your art, it would do really well on other platforms macam hand ke kan. Hand apa dia panggil apa? Taya. Those kinds of artwork. Tapi what I can see from your artwork sekarang ni, it will be more valuable because nanti pentas akan keluarkan editions. So right now what you can do, kuatkan your punya personal branding lah, in a sense of kenapa you guna nama I Don't Nak Mocha. Is it a persona? Is it a studio? So how do you wanna people see you as a brand punya ni? Contohnya for me kan, I go three ways. People can call me Faik, which is the person I am. People call me by my project or panggil saya Dala.
Tapi padahal I don't really admire people call me Dala because dah makin lama makin dah ni lah, dah tak boleh lah kan. So tapi itu personal branding lah. So how do you want to define? Because sometimes bila kita ingat orang punya kerja ni kan, macam especially lah, macam saya bagi contoh Sanuri kan, kita tengok kerja dia, kita tahu oh ni Sanuri punya kerja. Dia personal branding dia kuat in the sense of okay, kita tahu who is this guy and sebab dia one punya art, so kita tahu. Macam contohnya kalau Rizal kan, Rizal kalau in between boleh lah kita panggil Rizal kan, tapi kenapa you nak guna nama I don't nak muka tu? Itu satu question yang you kena ask. Is it sesuai dengan your punya art style ke? Is it sesuai dengan dia punya the way you bring your ni ke? Is it because you lukis perempuan, so you want to have a name yang mudah di transcribe kan, macam tu lah, lebih kurang itu lah. So I need you to give a thought about it, because in the long run you takkan still stuck with pentas je. You're gonna go way beyond that. You're gonna go to a different marketplace. And how do you want to brand yourself to a different marketplace? You want to use your own name, your personal branding, or you want to use I don't nak muka ni until the end of the days. So tu something that you can give a thought lah on ni, because one art ni bagi saya is you are building yourself as an artist. Bagi saya memang shock untuk work as a one artist ni. So yeah, itu saja my punya feedback as from branding punya perspektif lah. Okay, cool. Thanks for it. So actually memang this branding ni memang actually I've been thinking. So kalau nak tahu cerita kenapa jadi donat muka. Cerita. Tahu cerita mungkin ramai tak tahu dalam ni tak tahu kan. Tak tahu. Yeah, dia cerita dia dia macam the reason I changed tu, okay, before this kalau I think ada quite a few people yang in the art community maybe know me as Rizal Halim, because that's my name. Before this point actually my Instagram was Art of Rizal Halim, as simple as that. Tapi the reason why I changed is sebab there was ada satu point because there are other Rizals out there yang artis juga, yang way better and way dah established. So macam like in a way bukan nak cakap macam, tapi terasa macam like kalau orang cakap Rizal kan macam like ni Rizal mana satu ke, Rizal ni ke apa ke, but and then because I pun still tengah finding my style yet. So but thankfully adalah yang still tahu, even though I dah change to Donat Mocha ni, diorang tahu Rizal Halim, I'm Rizal Halim. So yang mana tahu tu yang tahulah kan. But then how they ended up to Donat Mocha tu, dia as simple as I cuba cari a username dekat Instagram yang unik, yang memang tak ada. So macam like at the end of the day I landed with Donat Mocha ni because those are my two things that are personal to me. Donat tu actually was my nickname masa sekolah rendah dulu. Nak tahu kenapa tu PM tepi lah. PM tepi lah. Yang tahu YTJT kan. Then Mocha is macam my favourite drink lah. I think I pernah tweet about this kot. Actually because my favourite drink tu sebenarnya Neslo, tapi sajalah nak upkan jadi Mocha kan. Okay. Itu antara macam personal branding that you can share macam, because in this space bila kita new kan, macam tak kisah macam kalau ni saya cakap dari segi apa pemantauan observation lah, macam if you even ada branding kat luar pun, when you go into pentas kita start balik as a blank new page kan, orang sebab it's an entirely new community, audience. So you gotta perkenalkan diri balik, macam who you are, kenapa you give up tu ni. Macam contohnya for me, orang pelik rasa tak nama last minute. Itu berkali lah I share buat video lah benda tu. So I tunjuk, I post. Lepas tu lepas few weeks orang baru masuk kan, so orang tanya asal last minute lepas tu I share balik video sama. So it's a constant of reintroducing yourself. So bagus lah, macam that's how personal branding works, because you give insight on why you choose a name,
And then dia benda tu yang akan melekat kat kepala. Macam asal last minute, asal idol nak muka. Tapi nama idol nak muka sebenarnya strong lah. Because memang it gives dalam mental tu melekat lah. Macam idol nak muka. Tapi tu lah, bagus lah. Because kalau if you saya tanya because benda ni akan melekat lah with you as your identity until and the next stage. Contohnya maybe one day you rasa you wanna go bigger, you wanna go try on different platform, so you gotta bring, dia tak boleh guna nama lain kan, tiba-tiba ditukar kat platform lain, muka donat. So orang daripada I donat muka tak kenal, asal ada I muka donat ni scammer ke apa nak tiru style I donat muka and then dari segi website apa semua tu kan. So it's consistency is dari segi branding tu penting lah. Tapi okay lah, tapi betul lah apa Fauzan juga, what you doing right now is on the right track. Chicky Punks pun cakap memang mantap, memang just keep on what you're doing lah. Dari segi engagement I rasa you memang tak fall behind, you are really an active member in the community walaupun kerja ada day job apa semua, so keep it up lah. Thank you guys. Nyei, Nyei, aku dah nampak dia unmute dah. Boleh teruskan Nyei? Alright. Tak sabar Hai tu. Rizal lah, Nyei kat sini. Oi, korang ketapau semua point lah. Anyway. Antara artwork yang aku punya favourite lah, yang Rizal punya itu, yang social expectation. Boleh scroll bawah sikit. Dia memang cantik lah, nice tau. Plus dia ada macam some sort of symbolic kan. Aku pasti dia punya dia punya aim untuk buat tu ada kaitan dengan social media juga dan pasti ada dia punya backstory juga. Lepas tu ada yang for real pun aku suka dia punya blend of colours, semua tu memang menarik, orang kata menarik perhatian buyers lah kan. Since most of your artwork I believe ada dia punya backstory kan. Ni point yang aku selalu ulang-ulangkan ni lah setiap session lah. Why not whether it's sold ataupun whether it's not sold ataupun dah sold out, from time to time do post kat Twitter telling us the backstory lah. Sebab kalau I tengok you punya bio ni kan, you kata you create female centered illustrations with range of style depending on my moods kan. Okay. So since ini boleh jadi macam you punya identity lah. Okay. Kalau kita tengok Sanuri, dia terkenal dengan dia punya strokes lah apa semua, kita boleh tahu style Sanuri lah kan. Probably ini boleh jadi you punya identity sendirilah, sort of like a moody artist whereby bila you keluar something tu, kita dapat tahu mood you macam mana, kenapa artwork you macam tu dan apa kaitan dengan mood you at that time. And so that's my orang kata suggestion ataupun observation lah kan, to tell us the story and how the painting come out, what's the inspiration behind that. So untuk kita orang, I mean bukan kita orang lah, at least macam aku ni yang bukanlah daripada background art akan appreciate better lah kan. So itu aku punya opinion lah Thanks. Yeah. I think to summarize adalah dua benda je lah. Satu, focus on your art style kan. Just keep doing. Kalau kau nak buat PFP pun jangan like kata ini adalah collection PFP, and so just buat je, tapi cuba try jadikan drawing dia mudah untuk orang jadikan PFP lah. Macam Be Here Please tu kan. Macam apa Pretty in Pink, orang boleh je jadikan as PFP lah. So tak adalah kau macam kena buat collection PFP kan. So collectibles ni dia dah lain game, so akan kacau lah sebenarnya dengan diri kau pun kalau kau ni memang jenis yang melukis ikut mood. So it's bagi aku macam kau dah terikat, so better kau just be free dulu, explore dulu sampai yang kau kata macam fuck aku memang nak buat PFP, bukan sebab nak jual ke apa, tapi memang aku nak buat PFP, and then do PFP lah. For me just mungkin kau boleh try je dulu and collab tu semua, and then will be okay lah. And kedua adalah macam Faik dengan Nyei katalah, on branding and personal branding punya perspektif lah. So artis sebenarnya yang strong artis ni adalah dia punya story lah sebenarnya.
kan. So maybe do a little bit more macam Nyei kata, share smoke break ni apa. Kadang-kadang kau just share je kan. Walaupun dah ada owner, kau share je. Ni cerita siapa, lepas tu kau tag owner by Jack. Dah. So it's simple lah. Okay. Macam tu pun boleh. Sebab Okay juga, betul juga. Macam orang dah beli baru kau cerita pun okay juga. Macam barulah kau push orang macam aku nak beli lah sebab aku nak tahu cerita dia. Faham. Okay. So boleh gerakkan secondary market kau juga. Sebab 0.1 tu I think tak ada masalah pun orang nak spend sebenarnya kalau dia suka dengan story and the artwork. And satu orang yang macam aku spend time more on Twitter instead of pentas. So aku tak ada masa nak tengok ni, buka and baca description tau. So aku buka boleh tweet and aku boleh baca kat Twitter je lah. So itu je lah. Okay. Alright. Okay, good. Betul jap to support apa yang Fauzan cakap lah based on my own personal experience. Kadang-kadang ada artis tu yang tiba-tiba aja post one of his or her creation kat Twitter kan, regardless ada orang beli atau tak, and then bila aku ternampak tu macam oh shit, aku nak beli juga. Macam tu. But macam Fauzan kata, tak mungkin kita ada masa untuk nak browse through every time kat marketplace kan, and sometimes you punya art keluar at the time that aku tengah tidur, for example kan. So kalau nampak tengok, oh okay, and terus pergi beli lah kan, regardless primary or secondary. So that's one of the thing lah kan. Okay. Alright. Okay, aku ada apa lagi soalan ke Rizal? Setakat ni tak kot. I think quite clear and very good points lah, especially pasal dia resharing stories tu lah. Itu actually tak pernah terfikir. So yeah, thank you so much. Right. Thank you. All the best. Kalau ada apa-apa boleh JTM kita orang, tak ada hal lah. Boleh. All the best. All the best. Thank you guys. All the best, Rizal. Okay, so kita go for the next. Okay, by the way, you guys boleh check out Rizal Halim at idonatmocha. Dia punya Twitter pun idonatmocha_NFT. Right, so check it out lah. Dan dia pun ada link dengan Instagram dia lah. So you guys boleh check it out. Okay, next kita go for JeebonSquad. This is one Faik yang pilih. Okay, Jebon, are you there? Lee Is it Lee? Ya. Alright. Okay, Lee, maybe you can introduce yourself and mungkin cerita a little bit lah about your project. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih sebab select JeebonSquad. Okay, aku lead from JeebonSquad. JeebonSquad ni artwork work collectibles. And actually Jeebon ni one of my favorite character lah from aku punya FYP diploma 6 tahun lepas. So aku bawa Jeebon ni ke dalam pentas untuk aku pelbagaikan lah untuk pentas ni. So aku buat Jeebon ni just untuk a simple animation lah untuk for now. Okay, Faik, mungkin Faik yang pilih nak start dulu komen. Hello Jeebon. Hai. Okay. The reason kenapa aku pilih Jeebon punya project ni because aku rasa it's entirely unique because satu dia ada animation lah and it's a collectibles punya NFT, and also sebelum ni dia ada buat apa ada PFP Jeebon. Dulu are you still going through to do the same or macam mana? Itu yang last yang kotor-kotor tu the last. Okay. Alright. So macam in a sense kalau macam dalam dari segi projek when you wanna do something yang itu, you gotta be consistent lah. Tapi itu lah kalau tak consistent pun, kalau contohnya if you don't wanna go in that pathway, you boleh kena mention lah kenapa reason, because dalam working on NFT project ni, especially melibatkan collectors atau holders ni, you gotta address benda ni dekat dia punya ni. Betul, macam ada kadang-kadang ada orang macam aku dah beli benda ni tapi tak dapat pun ni, so tak dapat pun PFP NFT, maybe dia orang expect benda tu. So benda tu kena address supaya people are aware.
Itu antara dia. Macam contohnya kalau, tapi tak ada address every time drop address. Macam contohnya a week after yang the recent drop tu, address lah cakap okay, kali ni kita tak letak the ni sebab maybe yang sebelum tu you not promotional. Okay. And then other than that, last time kau ada share dengan aku, ada kau nak buat apa, kau ada roadmap kan, kau nak share kan? Yup. Boleh share tak roadmap tu? Kau boleh share screen ni kalau nak. Tapi aku tak, yang aku tunjuk dekat file tu, aku tak sempat dah setting lagi, tapi boleh lah tunjuk sikit. Tunjuk je, nanti kita orang boleh bagi feedback apa. Okay, dah Lepas tu sementara dia tunggu ni, aku nak cakap macam itu Jebon ada cerita lah kenapa dia reason apa dia guna karakter Jebon ni. Rupanya it's from dia punya own uni project. So bagi aku it's something valuable lah, as a apa, kalau kita tengok macam usually kadang-kadang orang buat karakter out of thin air. Ni dia guna project yang dia guna balik from dia punya ni. So it's valuable to the creator itself. So dari segi personal branding, dari segi branding memang bagus lah, because you are reusing a sentimental punya value from your past work into creating into your project. Bagi aku it's a solid idea lah. And then bila you introduce a concept of different characters yang macam collectibles ni, bagus lah. You are allowing yourself to, satu, you work with a character that you are familiar with. At the same time, you are working on trying to art style baru. So bagus lah. Tapi dalam yang ni, bila kita buat collectibles juga ni, kena consider juga, okay, what's the end game? Do you have any plans to do, or is it just siapa jadi tu lah, siapa jadi umur you. Okay, teruskan. Okay, apa end game dia? Contohnya, tak semestinya kena fikirlah dari segi, okay, maybe you nak buat satu merch ke apa ke kan, t-shirt ke, ataupun you nak buat satu animation punya ni, and it requires you to something yang your collectors can expect from your project ni. Itu benda antara yang buat your collectors untuk nak dia orang function NFT project dekat pentas ni, the way I see is how you make your collectors interested with the values that you bring in the project. Contohnya you nak develop satu cerita ke, macam contohnya kan, the thing that comes in my mind, Metamorphosis contohnya, Asim punya ni, dia nak buat novel lore lah, pasal dia punya characters yang dalam Metamorphosis tu. So itulah apa yang kita collectors untuk project Metamorphosis spend is actually on working on the publication of the novel tu sendiri. Itu end game dia lah, which is something tidak value. Maybe in the future buku tu sendiri boleh every collector akan dapat satu, holder dapat satu, and then maybe dia akan jual, but the same time royalty akan goes back to the ni. So itu value yang that brings from the project itself. So Jebon punya project kena start fikir lah. Kalau sekarang tak ada, tak boleh masalah, sebab benda tu tak payah rush lah. Because for me, pentas ni bukan macam OpenSea. It's a entirely different game. In the sense of OpenSea ni, orang spend untuk invest. Mentality dekat pentas ni, kita spend sebab kita nak tengok development of the project tu sendiri. Kita minat dengan award tu, kita minat dengan project tu, kita minat dengan creator tu, kita willing to invest.
Tak kisah dia punya roadmap ke, dia punya endgame dia apa. Tapi kita tahu the reason kita spend at pentas ni is entirely different lah from kita spend dekat OpenSea. Okay, Jebon? Okay dah, aku ni share broadcast Share screen. Boleh. Okay. Nanti yang panel lain boleh lah tengok dia punya ni. Sebab I rasa diorang lagi mahir lah dari segi roadmap. Nampak? Nampak boleh nampak. Boleh. Okay. Zoom Ni sikit. apa yang aku rangka lah. Untuk phase 1 aku start dengan macam sekarang ni adalah phase 003 macam sekarang. Aku akan min 100 Jebon. Bila untuk phase 2 kau akan mula fikirkan untuk macam merchandise untuk holder. Bisnes macam sekarang ni pun aku rasa macam aku tak nak orang holder fikir aku macam tak legit kat pentas. So aku kadang rasa bersalah sebab aku tak dapat nak give back dekat holder. So untuk phase 2 aku ingat macam aku kena buat something lah untuk holder. So aku akan bagi merchandise which is aku plan pin badge macam satu buat lah tapi ada yang holder pada phase 1 still akan dapat pin badge. Semua holder dekat phase 1 still akan dapat. And untuk yang phase 2 siapa yang own Jebon 2 Jebon akan dapat pin badge. So untuk phase 3, phase 4 dan phase 5 tu merchandise-nya akan kita fikirkan nantilah. Ini adalah permulaan lah. So, kalau korang boleh tolong apa yang salah, apa yang betul kat sini. Okay. Dia dalam ni tak ada konsep betul atau salah, tapi kita boleh bagi feedback je lah. Macam feedback for me, macam dari segi supplies tu, maybe it's a bit overwhelming juga lah. Macam phase 1 dah sampai 100. Macam kena tahu juga allocation of masa bila buat hour ni, how many hours does it take to do one drop punya minggu satu minggu ada berapa drop selalunya? Okay, macam dulu awal-awal aku supply 3 and after that aku upgrade sikit, aku bagi 6. And latest ni je yang collection baru ni aku bagi 8. Tapi 8 ni pun agak terkejar juga, tapi boleh lah. Tengah cuba antara 6 seminggu 6 Jebon atau seminggu 8 Jebon. Okay. For me I think 100 Jebon tu quite a lot. And then macam you letak pun 0.03. I think you can maybe kurangkan sehingga 50. At least dia tak semestinya kena more supply lah. Because satu, kita nak elak diri kita daripada burn out. Sebab I think most of us dari sini pun, kita orang pun pernah lalui that phase juga. Macam kita create the same collectibles ni, tapi kita tak allow untuk rehat ke, and it will become draining in the long run lah. So bagi saya phase 1 tu maybe buat 50 ke. Sebab sekarang ni Jebon dah berapa lah? Dah masuk berapa? Quantity? 40 kan? 40. 40. So sekarang ni 40. So kalau ikutkan, kalau you nak increase floor price pun, kalau tak nak increase sampai 0.05 pun tak apa. Increase sampai 0.04 ke, increase sikit pun tak apa. At least ada increase tu, at least it will become more valuable lah to you ni. At least orang pun akan tahu lah, okay, floor price ni akan naik. Itu yang bagus kalau dah ada roadmap in place juga, because you dah tunjuk, okay, at this stage berapa banyak limited and what is the floor price. So dia ada sense of urgency lah to the collectors untuk tengok. Tapi lagi satu, dari segi sense of urgency tu juga, kena tengok juga lah apa values yang you can bagi. And values tu doesn't necessarily you kena buat merchandise ke. It can also be in the form of
ada apa community punya fund. Community punya fund ni maksudnya you boleh use that community fund and then you can anything profit ke apa, it goes back to the community punya vault lah. So dari segi you nak spend untuk kau apa, anything you want to spend, contohnya lah kalau you buat crypto bagus lah, you boleh boleh reinvest balik on other platform. Tapi kalau macam if you wanna, for me macam I banyak guna that duit balik, I buy ada NFT kat pentas and then I try to flip it lah kalau boleh. Tapi and then the profit tu I go back to my own community punya vault. So it will go balik, pay it forward back to the holders lah. That's the value that I can bring from my community. Macam Jebon, that's one of the benda yang you can buat juga. Tapi for me, I rasa kurang kot dia punya phase 1 punya quantity tu, because 100 tu quite a lot and then you selling for 0.03. Padahal you know that your artwork can sell. And lain lah kalau you nak target every week, you nak target sold out, tu memang akan drain sikit lah. Tapi kalau you buat constantly, okay, you target seminggu at least 5, so that benda tu tak rasa berat lagi lah, because we're trying to avoid burn out as well, because benda tu memang tak best lah kau kena. And I guess this is something that everybody share juga lah, the same sentiment. Bila kita burn out tu memang pisang weh, serious. Okay, yang panelis ni ada any feedback? Macam one to one Ada. consultation. Kejap ya. Tu dia macam terapi lah. Okay, kejap tahu. Aku just nak komen satu je on roadmap kan. So Jebon, Lee dah tahu endgame nak buat apa? Belum Belum fikir. I think macam okay, apa yang this is your plan ni macam tak ada masalah pun. Sebenarnya macam Faik kata dia lah, there's no right or wrong lah kan in buat roadmap kan. Tapi I think it's good kalau Lee dah tahu ending nak buat apa tau. You know, for example macam nak buat games ke apa tu, macam tadi Metamorphosis nak buat story. So it's good kalau you ada and then you boleh reverse engineer for your roadmap lah. So then kat situ kita mudah nak calculate sikit sebenarnya. So macam mana sebab bila ada roadmap, sebenarnya aku tak senang je aku nak tahu kalau korang orang newcomer ke atau sesiapa project dia ada endgame ke tak. Kalau dia tak ada endgame, memang dia akan tulis giving back to community tau. Sebab macam mana bagi aku, macam kau tak wajib pun nak bagi balik to the community sebenarnya. Bukan maksud tak boleh. It's good kalau macam macam kita orang semua ni pun kadang-kadang kita belilah newcomer semua kan. So kita nak support yang mana yang kita rasa function. Tapi faham, as a project kau tak entitled untuk giving back to the community tau. Sebab apa yang kau patut prioritize adalah your holders, bukan community. So holders kau tu community kau yang kau kena jagalah. Macam tu sebenarnya. So mungkin kau boleh tengok balik on that kan. So lepas tu macam kata, it's good kalau macam aku katalah, sebab kita buat art ni kalau macam mana bila orang tengok lah macam bila aku baca ni, kau punya roadmap adalah kau nak give back to the community kan. So it's the same thing je macam kalau aku pergi terus support creators lain, faham tak? Contohlah kau kata, contohlah certain project kata okay, dia nak give back to community dengan bayar apa? Dengan beli artwork kan. So aku as holder ataupun orang luar, then tak perlulah aku beli kau punya, baik aku terus beli that yang project yang kau nak support pun. Faham tak maksud aku? So so I think it's good kalau kau mungkin boleh sit down. Before that, solo creator atau team creators
Solo kan. So maybe you can sit down, and think lah apa yang you nak buat in game kan. Apa yang you nak capai in this, pentas ke tak kisahlah, on your Jebon punya project ke. So it's good, then you boleh lagi kembangkan your roadmaps lah. So bila holder beli, dia memang nak support you ataupun dia nak sama-sama, you boleh buat apa yang you nak capai lah. So something like that. Sebab aku rasa as your artwork tak ada masalah, sebab kau punya pun hampir sold out kan. Ada 2 je lagi tak terjual kan. So your artwork maksudnya dah bagus lah, even macam tak ada apa-apa yang kau nak buat pun orang beli artwork kau. But alang-alang kau dah buat macam ni, why not think about kau juga, kau nak capai apa sebenarnya. Takkan nak jual artwork je kan. It's good kalau you have long term games lah. Benda ni kau boleh simpan, boleh kekalkan, just tambah-tambah, macam tu lah. That's my opinion. Nyei mungkin nak sambung Nyei? Saya nak sambung lah. Tak maaf potong sikit ni. Tak apa. Tak ada masalah. Tuan rumah. Okay, anyway, saya ada sedikit pandangan yang berbeza lah dengan siapa tu, Dala. Kalau macam Dala, dia pandangan dia untuk kurangkan phase 1 ke 50. Pada saya, it's okay kalau you plan untuk min 100 Jebon pun untuk phase 1 dengan that kind of floor price. Sebab apa? One thing is, saya nampak 100 pieces for phase 1 tu bagus untuk you kembangkan you punya brand ataupun solidifykan you punya brand. Second thing is that floor price is attractive. For people to buy and more, for you to have a wider range of holders, and at the same time giving chance for your holders to flip. Okay? And kita pun tak tahu bila-bila masa je ada whale yang akan datang kan. Alright. And second thing is, asal you kata you nak giving back to community tu, I think that's a good, orang kata good mentality lah. But at the same time kita faham you punya floor price rendah. Okay? Dah you punya floor price rendah, you punya return pun kurang lah kan. Dan kita kena faham you are not expected to immediately give back to your holders or community, right? Tapi kalau you rasa macam phase 1 tu lama sangat nak habis before you are able to give back anything, you boleh je buat macam a lucky draw to your holders, so that you macam boleh je beli macam like a few hadiah and buat lucky draw. That's enough untuk phase 1 at least, yeah. So that's my opinion on that lah. Okay. Okay, thank you Nyei. Chicky mungkin nak tambah apa-apa lagi Chicky? Chicky, are you there Chicky? Mungkin Chicky ada okay, ada pun ada. Okay, Chicky mungkin nak komen apa-apa lagi tambahan? Hello. Dengar. Ada. Hello Chicky? Okay, hai Jebon. Di sini. Hello. Okay, teruskan. Okay. Hello. Okay, clear suara kau. Aku rasa dia delay Chicky. Kau delay. Kau dengar suara kita orang. Suara kau clear tapi delay. Oh, okay. Internet rumah aku clear. Okay, tak apa. Alright, teruskan so je. yang Jebon ni, Jebon solo kereta kan? Yep. Alright, okay. Kalau solo kereta memang lah macam mana keadaannya, sebab satu lagi Jebon punya artwork one-on-one, bukan generatif. Mungkin dia punya tas tu mudah sikit lah sebab supply dah ada. Jebon dah buat satu one by one, so dia akan rasa. So untuk setiap art ni kan, berapa lama Jebon ambil? Satu collection ke macam mana? Satu collection untuk satu NFT. Basically saya buat seminggu sama ada 6 Jebon atau 8. Seminggu boleh buat 6 atau 8. Okay. So alright. So banyak juga tu boleh dia buat. So saya rasa okay je macam ni. Cuma bila seorang lah kan, Jebon nak kena buat art, Jebon nak kena promote. So kena buat dalam rotation lah dia punya tu, supaya Jebon pun sendiri tak burn out.
Sebab sekarang ni mungkin kita takkan rasa apa, tapi akan sampai satu masa kita akan mula rasa bosan dan kita mula burn out. Akan adalah waktu tu, tapi bukan semua orang lah, mungkin saya je. Even saya pun dulu saya drop subjek saya, even saya pun generatif, saya rasa agak overwhelming. Tapi lepas tu saya tukar saya punya cara untuk bekerja, yang mana saya gunakan rotation. Okay, saya buat marketing sikit, and then after marketing saya buat yang lain sikit, saya buat drop, and then buat community sikit, semua think in rotation lah. Apa sebab yalah, kita ni solo creator kan, other than kita punya target tu nak sampai, kita punya kesihatan tu kena jaga juga. Okay, other than that, Jebon punya collection ni saya rasa okay, sebab dia animation, and then dia ada team dia. Cuma macam untuk ni saya rasa macam kalau dia punya Jebon zombie tu kita besarkan lagi proportionnya, mungkin kita akan nampak lagi detail lah pada apa yang ada dekat Jebon tu. Macam sekarang ni menampak, cuma saya rasa kalau dia zoomkan lagi macam nampak body ke apa kan, so kita akan lagi nampak detail lah pada Jebon tu. Tapi selain daripada tu okay, tak ada masalah pun, sebab tak semestinya kita kena ikut satu style. Pada pandangan saya lah. Ada dan macam background pun nice semua. Cuma untuk utility tu tak apa, jangan risau, mungkin ambil masa lah. Sambil kita buat, kita akan jumpa utility yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Kalau tengok orang lain buat utility ni, buat staking ke apa kan, tapi kita jangan sampai memaksa kita nak staking pula. Kita adalah solo creator kan. Ada melainkan Jebon ada team, okay, tu mungkin boleh macam tu. Tapi kalau ini buat yang mana Jebon mampu buat. Okay, so saya rasa itu daripada saya, sebab saya punya delay, takut tak sampai dia punya. Okay, tak ada. Okay je, cuma kau dengar suara kita orang lambat. Tambah sikit boleh Okay. Boleh je. Jebon, just in case lah kan, macam yang apa tu Dala dia mention pasal burnout, Dala yang Chicky mention pasal burnout ke apa kan, if you ever experience one, it's okay, it's okay to relax, step back, but do inform your ni lah, holders and community lah kan. Yang paling penting jangan hilang terus. So bila hilang terus, orang ingat you rapul lah kan. Itu je lah. And actually Betul. semalam ada orang point out in the Twitter regarding the NFT naming lah. Okay. And I kind of agree with his point lah. Okay. Apa yang orang tu highlight ialah it's advisable kalau you punya NFT naming tu tak terlampau panjang lah. For example, you ada buat yang Jebon Zombie, ya? Yep. Jebon Zombie, ini in my preference lah, sebab I agree with him lah kan. Orang lain mungkin tak kisah benda ni, okay? Advisable kalau macam Jebon Zombie tu, just after that the numbers. The description can come, you masukkan kat dia punya description lah kan. Okay. So contoh macam Jebon Zombie / Mak Jiwang number 36. Okay. Jebon Zombie bla 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 yang the rest. Okay. To me nampak macam lu pun panjang-panjang. Okay. Mungkin orang lain mungkin pendapat berbeza. Okay. And then kalau you scroll bawah sikit, Jebon Kung Fu Drunken Old Man number pun tak nampak dah. Macam tu lah. So mungkin ini something yang you boleh pertimbangkan. Okay, boleh. Nyei punya ke aku punya yang barai? Whether macam mana kan? Aku tak dengar. Oh, Nyei yang barai bukan aku kan? Itu je. Ni tak, dia terputus. Nyei hang terputus-putus sikit. Nyei? Hilang dah dia. Okay, but I think tu lah, mungkin sebab apa yang Nyei sebabkan sama dengan apa yang mungkin Faiz pernah sebut sebelum ni adalah marketing lah. Kita nak orang senang ingat. Jebon tu memang dah confirm senang ingat kan. So tak perlulah kita panjangkan lagi lah. Sebab in the end,
kalau orang macam contohlah aku beli Jebon kan, betul orang tanya aku, oh kau ada Jebon yang mana kan? Aku pun kalau nombor je pun aku dah tak ingat dah. You know? Betul. Itu je. Aku tahu aku ada Ah. Jebon, nombor berapa aku tak tahu. So tak perlu kau letak bukan tak perlu. Mungkin Karen, imposter tu semua dalam description lah macam Nyei cakapkan tadi. Aku buat macam tu juga untuk Dala aku. Aku letak Dala number je. Tapi boleh lah kalau maybe on the next phase ke kau nak ni. Macam contohnya aku Dala aku dulu for the first 100 aku letak nombor dalam Dala tu sendiri, dalam gambar tu sendiri. So lepas after 100 tu ada reason lah aku nak tukar. Okay, aku dah tak nak letak nombor lah. Sebab nombor tu kadang-kadang buat aku pening. Aku macam menyusahkan kan. Kalau benda yang kita dah menyusahkan tu, kita try to keep it minimal lah. Betul ya, macam kata orang pun tak ingat, so why not kau susah-susahkan diri lah kan. Kau letak je Jebon Zombie, continue with the numbers lah kan. Itu pun dah okay dah. So yang apa dia Karen ke apa ke on the description lah. Macam tu. Sebab yang kat depan ni just title je kan. Lepas tu kau dah ada numbers pun, numbering. Lain lah ada tak ada numbering, then yes you patut letak lah ada Karen ke apa. Tapi sebab kau pun dah ada numbering, so tak perlulah letak yang tambahan-tambahan tu. Semua tu tinggal dekat description je lah. Description je, yes. So macam aku kata lah, kalau numbering pun aku tak ingat, apatah lagi yang tambahan tu lah. Kan. So macam tu lah. Lee mungkin ada apa-apa soalan lagi ke? Lee? Tak ada. Tak ada. Okay. Thank you so much. Alright, so all the best, okay. And you guys pun boleh check out Lee punya All the best Lee, all the best. JeebonSquad, okay. At JeebonSquad, dia punya Twitter pun JeebonSquad my. Alright. Thank you so much Lee, okay. Semua. Sama-sama. Baik Jebon. Jebon, baik. Okay, next kita boleh go to kopi Bonbon. Tapi masalah yang pilih ni Nyei, kau okay tak? Nyei, are you there Nyei? Okay, tak apa. Kita boleh je teruskan dulu. Kopi Bonbon, are you there? Hai. Hai. Boleh dengar tak? Boleh. Okay. Nak panggil apa? Hai, Assalamualaikum. Salam Subah. Panggil kopi je. Panggil kopi je. Itulah nak panggil kopi Bonbon macam risau kan? Panjang pun, yes. Okay. Okay, mungkin boleh introduce yourself a little bit. And apa Bombón Girl ni? Hai. I baru lagi dalam totally dekat digital art pun baru, and NFT pun memang baru juga, totally green. So digital art ni pun baru start learning masa COVID lockdown. So that's why I punya stroke semua quite simple and tak berapa clean sangat lah. And kenapa I pick nama kopi and bonbon tu, because bonbon is actually a Spanish words. It's actually means something sweets and chocolate or something cute like that. So there's a cafe bonbon which is kopi yang dekat Spanish yang macam kita punya kopi susu. So that's how I pick up my names, my username. And so far ini dia lah yang ada. Quite so I don't have any maps atau future plan yang quite big lah. Alright, it's okay. Okay. Nyei ada tak tahu? Nyei? Nyei memang tak dapat diselamatkan buat masa sekarang. Chicky, mungkin Chicky boleh start dulu, Chicky. Chicky? Hello. Makan kot. Okay, sorry. Aku punya next delay sikit. It's okay. Hai kopi. Hai kopi Bonbon, Chicky. So Hi. Okay, selamat datang and welcome. Okay, so saya tengok kopi Bonbon. Okay, so far ada 5 kan? Yep. And then okay, tapi yang mula berseries dengan Cheongsam dengan Miss Bonbon ni same collection atau different? Sorry, yang Cheongsam ni baru je for the Chinese New Year.
Okay, so dia macam tema Team lah. berfashion lah. Tema. Seasonal team. Okay. Okay, saya rasa macam ni okay sebab you focus more on the fashion kan? Yup. Okay, so upcoming collection kopi Bombón mostly akan berfokuskan dengan fashion. Cuma bila orang sebut kopi Bombón ni macam akan ingat dia adalah collection kopi. Tapi bila kita buka dia bukan kopi. So dia adalah Bombón Girl. So saya rasa mungkin kena cari satu something relatekan nama tu dengan Bombón. Macam Bombón Girl tu dah okey dah. Cuma kita nak relatekan dengan nama tu. So bila orang ingat Bombón, dia buat tentang koleksi girl yang berfashion macam Cheongsam and then ada kebaya. So dia senang orang nak relate lah macam tu. And then dengan every upcoming selepas Cheongsam ni Bombón plan kopi nak buat apa? So far maybe based on seasonal theme, macam the next one will be macam Valentine's, and then ada also macam based on the subculture ke music punya theme. Yup. Okay. Maybe the username tu I kena maybe fix to Bombón Girl kot. Okay. So itu just cadangan tahu sebab kita bila branding kita kena fikir satu cara untuk orang dengar je dia tahu ini okay, kita tahu artwork dia macam mana, kita tahu koleksi kita apa kan, kita nak memudahkan orang untuk kenal kita dan memudahkan orang ingat benda kita. So one of the thing tu kita memudahkan lah. So bila lepas ni orang sebut Bombón Girl, orang tahu ini koleksi tentang ini dan ini. So the first thing first bila Bombón dekat arena ni mungkin Bombón mesti istimewa kan. One of the thing yang macam Faiz kita cakap tadi, bina you punya branding. So sekarang ni you punya fokus, the most thing is you need to build your brand. Okay, build your brand, make yourself sentiasa ada, orang tahu you ada. And then bila you boleh continue macam tu, you punya branding build up, punya follower build up, and then you punya community akan build up. Bila community dah ada, orang tahu you punya tu orang tahu you punya koleksi, so you punya koleksi akan terjual dengan sendiri. Sebab you dah ada branding. Alright. Okay. So other than that saya rasa okay masalah. You punya fokus adalah perempuan yang mempunyai pelbagai jenis fashion. So dia punya team akan jadi besar. You boleh touch banyak benda lah. So rasa koleksi ni banyak kita boleh explore. So keep it up untuk macam tu. I think kalau you nak maintain kopi Bombón tak ada masalah sebenarnya. Just make sure ulang lah kopi Bombón tu sampai orang ingat. Macam kalau ikutkan macam Faik ada 3 jenis marketing kan, last minute, lepas tu Faik, lepas tu Dala, so tak ada masalah as long you boleh orang ingat benda tu, ataupun tadi kita ada donut mocha, tak ada kena pun dengan apa yang dia buat, tapi as long you boleh connectkan dengan orang, buat orang ingat, lagi bagus. Macam ataupun you mungkin boleh tweet lah macam you cerita tadi, apa tu Bonbon maksud dia kan, sebab orang mungkin tak tahu kan. So masa Nyei begitu tu kopi Bonbon, I pun macam uish, apa benda kan Bonbon ni kan, tak tahu pula ada kan. Betul bila tengok balik tweet tu ada, memang you letak kita tak perasan. So benda-benda macam tu biar orang ingat. Bonbon apa, ceritalah kat orang, buat tweet, ada perkenalkan sikit you punya Bombón Girl ni. So benda-benda macam tu tak ada masalah. Dia nak relate kan ni, itulah just a story lah kan. Just kenapa kopi, kenapa Bonbon lah. Nyei dah ada ke tu Nyei? Hai. Sorry okay. lah. Okay. Tadi internet aku problem, so aku miss out entirely dia punya presentation lah. Sorry about that. Tak apa, dia baru je Nyei. Dia kata dia baru start, so dia memang very green lah. Okay, fine. Kopi Bombón. Nak tanya, you punya account, you punya pentas account ni, you tak verify dengan you punya Twitter ke?
Belum. Belum. Ah, Okey. Pendapat saya elok percepatkanlah kan. Sebab okey. apa? Sebab apa? Saya sebagai orang yang dah banyak kali kena scam, beli NFT scam, risau bila tengok account yang tak ada verified macam ni. Macam tu. Even though there are cases that NFT scammer tu dia siap verify dia punya Twitter account or whatnot kan, Mhm. but at the very least first stage tu you nak kena clear dah lah, which is verify your Pinterest account with your Twitter account, then at least you build a bit of trust with your potential buyer. Satu. And Mhm. one thing, kalau orang macam for example lah, kalau you letak Bombón Girl Cheongsam ni into the marketplace, and orang nampak, then sometimes people will go to your Pinterest profile and also end up going to your Twitter account to know more about you before they decide to buy. Okay? Mhm. So bila tak ada Twitter account ni, susah sikit. Nampak suspicious kat situ. Okay? Oh, So okay. better percakapkan. Alright? Okay, faham. Second thing is, untuk you punya moving forward kan, kalau I think your orang kata you punya direction ni is nak buat collectibles lah, betul tak? Yep, tapi dia Ah. seasonal on the theme seasonal lah. Okay, fine. Dia punya girl tu akan ikut girl yang mana ke dia punya kata style tu beza? For the first now macam sekarang ni akan follow the same this girl yang Cheon Sam ni, cuma akan tukar change of the theme baju semua, but in the future might have a different character tapi kind of chibi size macam ni lah. Okay, chibi side. I mean dia punya posture pun sama lah. So according to Cheongsam series lah. Maybe akan tukar. Okay. So might have 2-3 characters. Okay. Apalah, I think we have to see more from you lah before we can orang kata comment further lah kan. Ada certain orang dia suka, kalau macam you nak buat collectible, dia suka posing sama but different apa? So macam selalunya konflik ke kalau berbeza-beza karakter posing? Macam tu kata depends juga. Nak tengok how berbeza, how different it is lah kan. And ada satu orang tak kisah. Ada satu orang macam, since you dah collectibles, I would love for this kind of style all along the way with different different orang kata baju, different attire, different accessories, something like that. Okay. Tapi tu at this moment nak komen lebih pun susah sebab kita tak tahu what's your next style gonna be lah kan. Lepas tu kan macam lah, sorry. Tak apa. Kopi Bombón dalam space NFT, Kopi Bombón dah berapa lama tengok orang lain buat NFT? Just curious nak tahu. Baru je lagi, baru start dengan Disember ni baru start aktif. Yep. Tapi dah tahu macam apa, tengok projek orang lain macam mana. Baru nak fokus lah sebab before this macam tak sempat. Just during the weekend je boleh fokus. Okay, macam apa yang Nyei cakap kan, dari segi collectibles, usually orang macam contohnya kita ada collectibles, kalau tengok projek personal, saya ingat projek Sang Saka kan. Pernah tengok punya Sang Saka yang terkorak tu kan? Ya. Dia punya konsep dia pakai satu base tau. Dia terkorak yang position sama, dia punya posture sama. Tapi yang beza kan dia punya design dari segi apa dia punya aksesori dia pakai. Itu apa yang Nyei masukkan lah. Kita dari segi collectible ni kita nak tengok, okay, dari segi dia ni apa jenis lain yang apa Bombón Girl ni boleh diterjemahkan. Sebab dari segi perspektif collector, okay, I nak collect yang ni. Lepas tu tengok next week, ada design yang dia suka lah. Tapi the same. So it's something from the same collectibles. Melainkan lah kalau Kopi Bombón nak buat different collection, itu pun boleh explore juga.
dari segi collection to something that you can explore juga. Okay, itu saja. Nyei. Alright. Kopi Bombón. Kopi je Kalau Fandi. nak tengok Panjang. contoh. Kopi je. Okay. Sorry. Okay, kopi. Contoh yang orang kata creator yang artwork je posing yang sama, you boleh tengok Out Loki yang Damsel series tu. Itu one of the best example yang you boleh tengok lah nanti kan. Tapi ada juga yang orang kata style dia berbeza sikit. Kalau saya boleh ambil contoh, Tari Putri. Tari pun dia punya watak tu berbeza-beza. Okay. Apa yang saya nak kata ni, I mean, you ada satu yang betul atau salah kan. So you boleh try tengok these creators and you decide apa yang sesuai untuk you punya style lah ya. Lepas tu ni aku ada something nak discuss dengan panelis yang lain lah kan. For example kan, kalau macam yang Kopi punya Bombón Girl ni kan, dia punya kepala tu macam cut out tau kan. So kalau kata dia nak proceed dengan style macam ni kan, is it advisable ataupun sebab macam mana, ambil pada perspektif untuk orang beli dan jadikan NFT dia sebagai profile picture. Dia nampak macam possibly cut out ke, ataupun even kalau kita tengok pentas account dia sini macam terpotong. Kalau korang macam okay ke ataupun prefer dia lebih more centered? Kalau aku PFP kita kalau nak buat terus buat dari square ratio, which is 1:1 lah. Yang ni dia pakai portrait punya ratio kan. So better I suggest buat square terus, and then bila kita nak buat PFP punya collectibles, selalunya yang part yang penting ialah upper body. So fokuskan kat sini lah, unless you nak buat collectibles macam my project yang Dala ni, kita orang bukan PFP punya project tapi project collectibles, collect kuda je. Itu boleh guna that approach lah. Tapi macam contohnya yang kopi Miss Bombón Loni tak support mula kan. Itu kira okay lah. You have the size, everything. canvas size. The size. Canvas size tu sebab it's a thumbnail. Daripada thumbnail tu square. So you tapi kalau boleh lagi use the space okay lah. And then kalau boleh jangan ada macam tu, you ada letak watermark kan, letak sign kan. Kalau one artist nak letak signage tak apa. Tapi macam kalau collectibles jangan letak signage lah, because collectors kurang minat ada signage dalam collectibles orang. Tapi apa yang Anya cakap tu betul lah. Dari segi PFP better buat square ratio, and then better focus on the character punya ni lah. Tak perlu buat full figure lah kalau nak buat PFP lah. So I pun tengah figure out macam canvas size mana yang square ke atau ni. Sebab bila I upload pun macam kepala kena crop. Yes, betul. Lepas tu nak burn macam alamak sayangnya. Tak payah burn. Tak apa. Keep it. Genesis. Yelah, actually sebab apa I highlight benda ni ialah before this pernah nampak kat Twitter whereby some creators dia highlight isu ni. Okay, dia ada certain orang kata nampak sakit mata. Even though artwork you cantik, tapi bila orang pergi pentas tu ada certain orang akan trigger lah, macam malas lah kan, kepala terpotong. Something like that. Right? So if you want to highlight like upper body, so perhaps yang kaki tu tak payah tunjuk, tak apa kan. You just highlight upper body and the face, and that's where usually orang kata people see pun kan, and then clack. You taklah tengok sampai bawah kaki for example kan. And kalau nak tengok yang macam highlight macam kata yang fokus, example I can say Rayo lah. Rayo punya cyborg tu kan, you can see dia punya angle tu. Later on you can see lah. You can you browse through the marketplace, try to see Rayo, Loki, Tari Putri as some of the examples, and then try to figure out lah which suits you better lah. Sure. I think last yang komen adalah
just explore lah. Mungkin macam sekarang kalau dari segi yang ni macam mungkin you boleh fokus juga 3 4, maksudnya bawah pinggangan bahagian beha tu ke atas. Kalau you nak buat panjang sikit lah macam Ayu in metaverse punya style pun tak ada masalah. Sebab kaki you tak ada accessory kan, so tak payah tunjuk pun tak apa. Ada. Okay. And then for me macam since you pun kata you baru start, you know, pick up drawing kan, pick up nak draw, so just explore lah, you know, have fun. Seronok kan. Kalau and then you boleh tak, kalau macam you lukis anything masa you practice ke apa, you boleh tweet on it, okay, share dengan orang progress you. Sebab kadang especially on pentas, collector beli bukan sebab utility ke apa pun, sebab the creator itself. So you know, kadang artwork yang bukanlah nak kata biasa-biasa, tapi certain thing kadang bila collector tengok you betul-betul, you know, push yourself, belajar drawing, hari-hari tunjuk in progress lah, hari ni lukis ni, esok lukis ni. So akan ada collector yang appreciate that and nak support you, dia akan beli artwork you. So for me, just enjoy, you know, this progress, belajar je tak apa, it's okay to take it slow. I think you pun okay, tak ada masalah kan. So just, you know, have fun lah. Sambil-sambil tu usah-usah lah projek lain macam Nyei cakap tadi, and then nanti you akan jumpa lah style yang you memang nak fokus on. Tapi faham. Nak tanya apa-apa? Boleh tanya. Macam tadi I dengar yang Jebon punya, dia punya naming tu kan panjang. So macam yang Cheonsam series ni pun it's kinda long. So kalau I after this ada different team tu, I don't have to put the names dekat naming semua tu lah. I mean kalau tengok artwork yang 3 yang ni, orang tahulah tu Cheonsam pun kan. Dia tak kata fikir ni baju Melayu ke baju kurung ke, tak ada kan. Orang straight away tahu tu adalah Cheonsam, so this is like Cheonsam series lah. So you know, you boleh sebut Cheonsam series tu on in the description lah. Okay. So just, you know, the naming mungkin just Bombón Girl 1, 2, 3, lepas ni continue lah 4, terus Bombón 4. So macam tu pun boleh dah. Aku ada something nak sila. komen. Okay, kalau kita tengok kat you punya bio kan, Metaverse Wanderer meet my Bombón bla 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 kan. I think bila you create Bombón Girl ni, you mesti ada based on something or inspired by something or you want to express something, betul tak? And it would be great kalau you put that in your bio as well, so that people kind of know who are you and what do you want to express. Okay, again, I ambil contoh Tari Putri. Tari Putri, kalau you pergi ke diorang punya ni, okay, I baca bio dia. A collection of bright, stylish and diverse ladies who are ready to blah 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 lah. Okay, so what I can say is macam more to woman empowerment within NFT community lah. Okay, sebelum orang tengok diorang punya artwork, orang mungkin akan nampak diorang yang bio and okay, orang tu ke mana, ya? Yeah? And then boleh pergi tengok dia punya artwork lah kan. So what I'm trying to say is that kopi nanti perhaps try to write something that itulah you that represents you or what you want to express lah. That would help. Yeah. Faham. Okay. Ada apa-apa soalan? I need to work more on the branding and also storytelling lah. I think Yes, macam sambil Nyei nak sambung apa? Okay, sorry, tambah sikit lagi. Sebab you punya tu agak, orang kata, agak general. So, kita tak dapat nak relate. Itu je lah. Okay, sambung Fazan. I mean just have fun dengan community sambil you buat your artwork, you know, improve yourself. Sebab in the end, orang akan beli kat orang yang dia kenal je sebenarnya. So, yeah, on that lah. Just have fun lah, tak perlu rushing anything. Kalau you terasa rushing lah, so tak perlulah rasa tu. Semua so far yang ada masa pun untuk drawing during weekend je lah. So okay lah, tak apalah kan. Sambil-sambil tu kenal-kenal orang, tanya-tanyakan, you know, if you have anything. Kalau segan nak tanya, tanyalah kita orang ni kan. Kita kira okay je. Jangan segan nak tanya ke apa.
And then make friends lah kan, kenal join kalau sempat join any Discord ke space ke, that will be great lah untuk orang kenal. And then tweet lah, mungkin boleh pelbagaikan konten lagi lebih kepada diri you kan. Apa tu kopi bonbon, mungkin boleh buat satu tweet on that, atau boleh cerita juga. You dah min tak semestinya you kena shield je. Ceritalah sikit apa tu Bombón Girl, apa yang Miss Bonbon yang Lonely tak super muklo tu punya idea datang dari mana kan. So That was random. tak apa, random pun random lah kan. Just jalan je, as long you tweet biar orang ingat nama Bonbon tu. Okay, faham. Sebab just baru ada masa nak fokus. Previous ni pun sebab banjir semua tu kan. So dah terstop kejap. So baru nak fokus yang masa Chinese New Year ni. Okay, good. Thanks for the tips. Alright, all the best Kopi Bonbon. Thank you. Okay, so you guys boleh check out Kopi Bonbon. Dia punya Twitter pun Kopi Bonbon juga. Okay, so boleh follow dia dan Okay, thank you. Sama. Alright, kita pergi ke last one, which is Kai Megaya. Kai ada ke? Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay Kai, mungkin boleh perkenalkan diri and cerita a little bit about your project? Okay, first of all, thank you for accepting lah for me to be reviewed malam ni kan. Okay, so my name is Kai. If anyone yang tak kenal I also baru join last December. So currently I focus on dua saja project. The first one is the Magia punya collectible cards collection, and the second is the Tin Gedegang collection. So the main project will be the Magia. The side project macam kalau nak cool down kan, kalau dah burn out buat the characters, the design semua for the Magia, I akan buat the Tin collection lah. So kalau scroll down tu kan macam ada a lot of different design yang I pernah buat before this, macam like that lah. Tapi going further, I dah finalisekan lah yang I memang nak focus on these two lah yang I mentioned tadi lah, which is the Tin and also the Magia collections. So for Magia, okay, sebabkan I memang jenis yang suka sangat fantasy punya theme lah. So growing up with Narnia, Harry Potter semua tu kan, a lot of the rings. So fantasy is something yang vibe with me lah. And also I also suka collect cards kecil-kecil dulu kan, macam Pokemon, Digimon semua tu, and then stickers tampal kat buku. So it's a part of me jugalah. Hence I macam tell to myself lah, how about I go focus solely on this project, which is take inspiration from the existing ataupun create a new one, tapi all of it are original characters yang created lah. So each of the character yang I dah created up until 9 major characters, semua ada dia punya background story sendiri lah. And also their rarity, is it common, rare, ataupun epic or legendary, and also diorang punya class. So Magia ni dia fokus on pergaduhan antar tribe lah. Dekat Magia world dia ada banyak tribes, tapi the 4 main tribes are the humans, the elves, the orcs, and also the Creatia. Creatia. So Creatia. Creatia ni maksudnya creature of Magia. Dia macam neutral lah, neutral tribe. So it doesn't reside to any of the tribes. So regarding the plan, so I dah launch 9 characters. My plan for the first phase is to introduce 20 characters. Tapi the backlog story semua I dah ada, cuma I tak announce yet lah to the public what are the story within Magia universe ni lah. So mesti macam ada people yang nak tanya kan, okay, so what this all about semua tu. I dah ada, cuma I tak sempat nak publicly announce lah. So I need to refine balik, sebab my plan macam I nak release phase by phase based on the storyline. So the first chapter is the first phase, so ada storyline dia, and then the second chapter ada storyline dia. So that's we explore more areas, more classes, more tribes semua tu lah, and also more characters lah.
So alhamdulillah so far the feedback macam almost all of them are sold out. Cuma tinggal the Genesis je lah, which is the first. Manifesting Abu G tapi tak dapat, tak apalah. I know a lot of people manifest juga semalam kan. Tapi and then I think that's all for Magia lah. Tapi going for the Gedegang tin, so it's free lah. It's macam it's all of the way. Macam the first one I did was batik punya tin. And then the second is pixelated batik. So dia macam this is macam I suka like to draw some random stuff semua kan. And also these are macam I dah clarify with Dala tadi. This is not yang Procreate punya default model yang ada dalam Procreate tu. This I model it using Blender and also color dekat Procreate lah. I need to color the model punya tin dekat Procreate. So just to clarify lah, if anyone has any question about this one, sebab I know this is Procreate kan dia tak bagi commercialize their default model 3D pack. For those who don't know, this is part of learning process jugalah for me, and also I think I ada a few creators juga baru aware about this, right? So this is a good insight sharing lah. Menarik. I think tu je kot for me for both of my projects. So if you guys have any I really need feedbacks lah basically. That's why I nak I volunteered to join this session. Alright, tu je kot. Thank you. Alright, so basically aku yang choose dia punya project. So first aku comment on the tin. I mean as a tin collector, aku memang collect tin. Kalau tu siapa tak tahu, aku collect tin. Betul, aku collect tin in real life. So aku ada like yang Cook collab with Avengers, Cook collab with Star Wars, James Bond. Aku ada all that tau. So aku memang collect. Aku baru just start collect like baru tak ada lah, lama sangat, tapi aku ada collection of that lah. So aku I mean sebab macam kau kata pun dia tak ada apa-apa, dia just an art yang kau just nak buat, express yourself, mungkin dia tak ada apa-apa behind it. So I hope I can see more design on that jugalah kan, sebab aku collect, so aku tahu macam-macam boleh buat design kat tin ni and cantik-cantik tau. So itu je lah aku ada phone tin tu kan, tak ada apa sangat pula. Tapi and then the second one Magia ni, aku pun suka fantasy punya things, and aku pun suka games games punya tin, NFT. So that's why aku macam tertarik, and aku nak tahu lah end game kau nak buat apa dengan this NFT. Both ke ataupun Magia? Magia lah. Okay. Hari tu masa aku meet up dengan Ki kan, dekat BJ, dia ada bagi tahu agak macam sebab this is macam collectible cards kan. My of course lah, I plan lah juga nak bagi the physical utility, which is the physical card. Tapi macam dia kata, Aki kata macam if it's best, tapi dia kata jangan promise to the holders lah. If it's best, kalau boleh try to make it gamification lah, like integrate it into metaverse lah. Cuma that one I macam I pun terfikir juga sebab we use card sekarang dekat metaverse. How about we try to simulate or make it more gamification lah, sebab people can actually access the cards lah. Ada dia punya aset dia yang betul-betul aset lah. Jadi I fikir balik, I macam tengok my capability lah. So I'm not a programmer, so in the long run I might need to get developer to work on it. Maybe a simple game ke, like macam main Hearthstone ke ataupun Runeterra like that lah, but it's much more simpler than that lah. Tapi that will be my, I would say, the end goal yang paling end lah, like to create something yang people can betul-betul utilize the card. Tapi kalau I cannot fulfill it, maybe the physical card itself will be my end goal lah. Boleh je, jangan cakap tak boleh. Dari decide je kau nak buat game digital lah, itu je end game. It's better than that. Tak payah cakap tak boleh tak. Kau kena buat, itu je.
Tak hati buat, belajar tu cari developer. Itu je. Okay. For me, Tengok budget. tak, bagi aku itulah, kau kena clear dengan kau punya roadmap ataupun end game roadmap ke, tak salah. Kau kena clear on that. So kau tahu kau nak pergi mana. Kalau tak nanti sampai tengah-tengah jalan tiba-tiba kau pening, kau burn out, lepas tu macam tak jadi workout, then dia akan jadi kau booking akan rapul lah kan. So kita tak nak that. So just make it clear kau nak apa. Kalau kau nak go for physical. Kau nak go for digital games, digital game. Make it clear terus kat kau. And then kau kena work on it lah. Kan? So just decide on that dululah bagi aku. Sebab aku suka kau punya ni sebab dia tak ada apa-apa confirmation tau. Dia just cut, yang confirm hanyalah cut dengan dia punya characters je. Itu je. Dia tak ada macam ada certain orang buat kan ada nombor lah, nak kata ada attribute kan. So kau boleh jadi macam-macam tau. Kau boleh jadi just collectibles card, kau boleh jadi game punya card, board games. So boleh jadi Yu-Gi-Oh ataupun even kau boleh buat game yang bukan card pun. Character ni just come to life and kau boleh guna character ni. So macam-macam possibility kau boleh buat tau. Sebab kau tak tunjukkan apa-apa sangat pun game ni, kecuali dia punya mungkin belakang tu adalah dia punya panggil apa, faction ke kan. Lepas tu karakter tu itu je tau. So banyak potensi yang ni lah. So dari segi artwork aku rasa tak ada masalah. Mula aku tak suka dia pusing-pusing ni tau. Sebab satu susah aku nak tengok karakter tu. Tapi bila belakang tu ada faction tu, dia look kind of nice juga. So I don't know lah. Mungkin nanti kita boleh tanya panelis lain lah what they think about this lah kan. Pusing-pusing ni good ke tak. Tapi other than that, aku rasa macam I'm looking forward kau nak buat apa. Maybe kau kena on branding, just bagi tahulah. So aku tak tahu pun sebenarnya kau buat ni sampailah aku buka kan. Sebenarnya orang betul. Orang reply kat tweet tu aku akan buka sikit kan, yang mana aku tak tahu buka buat apa dia ni kan. So bila aku tengok ni macam okay. So boleh cerita sikit. Lepas tu tadi kau kata ada banyak-banyak benda, ada yang neutral lah, ada human lah kan. So itu pun content for kau punya tweet. Sebab kau boleh go for personal branding ataupun kau boleh go for kau punya NFT branding lah kan. Kalau kau tak reti, dia paling senang adalah kau punya produk lah juga lah, sebab kau dah ada benda ni and banyak benda kau boleh cerita lah. Kalau kau malas nak buat personal branding, tapi just cerita pada orang so orang tak tahu. Walaupun yelah dah ada beli, tapi kita tak nak lah orang ni je beli kan. Kita nak ramai lagi beli kan, especially kalau kau nak buat games. So it's good kalau kau boleh tarik ramai crowd lah. Sebab game perlukan players, and kita kan nak kalau kau drop 100 je player kan, kau nak lah seramai yang boleh player. And kau punya ni pun boleh function bila keluar edition nanti tau. So satu card boleh ada banyak holders lah kan. So mungkin kau boleh buat deck punya style, I don't know lah. Tu banyak benda kau boleh main lah. Mungkin Faik nak komen apa-apa dulu ke? Faik nak start dulu? Yo. Yes. Yo. Ada apa-apa nak tanya ke? Nak kecam ke? Tak ada lah. Tak ada. Aku rasa Magila ni konsep dia style lah. Sebab satu, apa yang kau dah buat ni memang laku keras. Tu memang dah on point dah. Cuma macam in a sense sekarang ni macam since it's a card punya ni kan, maybe boleh explore more on the lore ke kan. Sebab tu pentingnya kalau ada community, bagus juga. So, community boleh contribute on the lore itself. Benda tu macam give a stronger, sebab pasal card ni kan, contohnya sekarang ni kalau kita tengok dekat pentas, aku rasa ada 3 projek yang buat card. Satu Kipsi, dia buat poker card kan, apa semua kan. Dia buat poker card, ada kucing lah, ada ular lah kan. Lagi satu aku tahu ada scalping card. Scalping card pula. Scalping card dia punya approach dia lain pula. Dia buat mostly collaboration and then ada auction kan. So itu dia punya approach. Kau punya project pula lain. Kau punya own strength dari segi positioning lah, which is buat character punya cards, and aku rasa it's on itself dia memang mantap lah. And
So aku rasa what you're doing with Magilla ni memang it's unique on its own, and aku rasa it will attract more people yang into this apa kind of lore punya ni, and then dia punya characters pun interesting macam karakter-karakter Dota kan. Yeah, Tiny semua. aku rasa it, and then collectible cards kan lagilah orang suka. Ada a fan base of that, but kalau kau dapat cari market audience yang memang yang apa into card tu, itu dah strong dah. Aku that's my point lah. Aku rasa dari segi brand memang nice, memang niche, and keep it up with the creation. Aku suka tengok apa kat tu pusing-pusing. Oh, suka. Okay, actually aku pun risau lah sebab dia pusing lah sebab, tapi aku nak tunjuk yang this is from which faction tau. Okay, daripada kelas mana kan. So aku bagilah juga for all of the holders the original original digital artwork lah in JPEG. So dia dapat dua, dia dapat front dengan back. Okay. In case kalau dia tak puas lah, dia tak puas pusing kan, so dia nak tengok that character total kan. So I bagilah ada apa physical artwork tu. So aku termiss out. Apa kau ada plan nak print this card ke at the end of the series ke? I try to find supplier lah untuk buat card ni lah. And then dekat card ni akan go into one deck ke, macam collectors kan, dapat one deck terus ke ataupun dapat individual cards? I think individu kot. And then card ni dia boleh jadi playing card games eh? Okay. That one also tengah usahakan lah for gamification. Dia nak buat dia as a game virtual ataupun trading card game. Tak tahu lagi lah. Okay, this is nice because this is the vision that I see lah. Macam for this kind of card game, bagusnya kalau boleh kau ada collectors, and the collectors ni they own the NFT of one of the cards, and then bila kau dah kumpul at satu tahap, macam contohnya kalau kau dah start fikir the gamification of the card itself, kau dah boleh physicalize and make it as a card games itself, and then yang bagusnya you have something to sell lah as a game kan, and then you can your collectors themselves can help become promoters and gain side income from selling the card itself. So kiranya kau ada dropshipper lah ni, and then you supply and that's the end game that I see lah. Macam in a way project ni bila kau dah start to touch on that aspect, kau dah boleh create satu niche which is kau boleh create your own card game punya company lah. InsyaAllah one day. And then your investors are the ones yang holding your collection ni lah right now, and aku pun nanti nombor 10 aku punya. 10 ringgit bro. Tak ada. Ada kemarin naga dia request tasik cili punya naga. So belum buat lagi lah, tapi that will be rare lah. Okay, so everyone yang dalam Discord ni, check it out dia punya project ni. It's gonna be something, but I'm not sure. But good luck man, good luck. Aku rasa ada potensi tinggi. Ya. Kalau aku rasa tu sikit pasal physical, so make sure kau punya duit tu kena ons lah. Itu lah tu lah kau kena fikir lah. Kau sell like 0.03 kan? 4. Okay, 0.04 is like $12 kan? Lebih kurang $12. And kau nak buat, satu card je kan? So selalunya kalau kau nak print satu je ni dengan kualiti yang cantik agak mahal. So kena kira sikit lah kat situ. Itu je lah kot. Okay, kalau kau nak buat physical. Okay, maybe Nyei, you wanna ask or add something Nyei? Sorry bro, aku punya internet tadi memang down, so aku miss everything. So aku masa-masa lost. Aku reserve aku punya comment at this moment lah. Apa-apa aku DM je lah. Okay. It's okay. Chicky, how about Chicky? Hello. Yes, dengar.
Alright. So, Kat. You. Okay, macam Kat ni Tak dengar. Kat dengar. Putus-putus ni. Chicky. Ulang balik. Putus. Sekarang dengar, Okay, sekarang macam Kat ni. Macam Kat, saya sendiri ada main Kat di Kat clear tak? Kurang clear. Aduh, kurang clear. Tak, bila kau adu ni clear pula. Aduh je Okay, aku try cakap slow. Okay, clear. Okay. Okay. Okay, untuk Kat, saya rasa punya macam Kat, dia datang daripada cerita macam Chicky. Oh. Kau bila jawab soalan aku, putus. kau tak putus pula. Putus lah. Tadi putus tu bila kau cerita tu, kau jawab ni tak putus pula. Jap, aku keluar dulu. Okay, sure. Kita tunggu Chicky. Tak masalahnya, dia komen putus tau. Bila dia jawab soalan aku tak putus pula. Cakap rasa okey lah. Itu pasal. Sekejap kita tunggu dia kejap, dia keluar masuk balik kot. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okay. Apa khabar kawan-kawan? Ya. What's up? Buat apa ya? Ada apa? Ada agenda apa malam ni ya? Ni dengan NFT review show lah ni. Oh, NFT review show. Chicky dah. Hello. Okay Chicky. Teruskan. Clear. Dengar. Okay, clear. Okay, so untuk yang Kat ni, saya rasa dia punya market besar. Sebab macam saya sendiri, saya main macam Kat di Jibon Battle tu kan. So, Kat ni sangat besar lah. Cuma untuk jadikan lagi menarik, ini pandangan saya lah, kita sertakan sekali dengan cerita. Macam Kat Kain kan, dia ada dia punya faction kan. Macam ada monster, dan ada dia punya so itu dah menarik. Cuma kalau boleh kita sertakan sekali dengan cerita. Kalau cerita tu tak semestinya cerita yang melukis komik. Tapi kalau komik ambil masa kan. Mungkin boleh mulakan dengan light novel. Macam cerita cerpen lah. Yang mengisahkan tentang apa yang Kat ni, dia tentang menceritakan tentang apa. Kalau ada faction, faction ni macam mana. So bila orang baca cerita tu, dia boleh menjiwai setiap watak yang Kai cuba buat. And then dia boleh relate the story, and then menjadikan dia lebih interesting lah. So yang untuk cut ni sama ada kita bermula dengan cerita, kemudian ke cut, ataupun kita keluarkan cut, kita keluarkan bersama-sama dengan cerita. So bila ada cerita, orang boleh relate. So bila itu akan jadikan lagi menarik lah. And then macam yang ni sekarang kita ada berapa, sampai 9 kan. So plannya agak-agak cut tu nak keluarkan sampai berapa? Okay, good question. I pun tak sure pada limit lah, tapi it's all goes with the storyline jugalah. I pun tak boleh nak bagi tahu nak buat 100 ke 200 ke, tak janji lah. So is it macam mana? Dia macam a bad thing ke ataupun it's like a loose end? tak bad pun. So obviously kau takkan keluar 20 je kan. So it take kau boleh depends pada story. Kau boleh fikir long depends on story lah, storyline tu. So macam kalau kita buat 100 nanti tak tahu lah, boleh tengok macam mana kan. Kalau 100 ke, maybe can go further than that as the story expands. So yang saya rasa, hello, clear tak? Clear. Clear. Hello? Chicky? Tadi clear hilang terus. Chicky? Okay. Aku punya macam delay lah. Delay. Okay, terus. Delay. Kau tak nak continue ke? Right, so yang itulah untuk membantu series ni.
untuk membantu series ni dengan lebih ni, saya rasa kena sertakan dengan cerita, cuba story buat cerita yang boleh relate. Other than that, everything is fine. Artwork pun okay, semua okay. Thank you. Okay, noted. Itulah, pasal backstory tu memang dah ada. Cuma macam apa, I need to find macam orang yang betul-betul buat yang memang grammar Nazi semua ni lah, yang memang apa, baca buku kan, nak dia go thoroughly lah, each line, each word, is it make sense ke apa. Sebab yelah kan, kita dah once dah publish kan, orang dah baca, tak nak berubah banyak kali kan. Kau tulis je dulu sampai habis semua, tu kau check kau balik. Aku kena editor. Okay, nice. So tulis je dulu, have fun dengan dia, tulis lah. Lepas tu boleh cari aku boleh kenalkan dengan editor lah. Untuk contact lah. Kalau risau pasal tu, jangan risau. Bagi aku, kalau kau risau pasal tu, then kau kena cari lah sebenarnya kan. Kalau aku tak bagi tahu ni, tapi cerita tu kena siap dulu, barulah orang boleh edit. So you know. Yeah. So just I think itulah. Aku rasa kau bukanlah problem. Cabaran kau mungkin, you know, kau tak tahu lagi kau nak buat apa, you know, what's the end game. So decide on that. So bila kau dah decide on that, nanti yang lain-lain ni semua senang kau nak settlekan. Berapa nak drop, sebab kau dah tahu lah kau nak buat apa. Contohlah kau nak buat games, then kau boleh reverse engineer. Okay, kalau kau nak buat game tu macam mana, and then berapa banyak card yang kau perlu ada untuk buat the game. Okay, so kau senang lah kau nak reverse engineer that. Tapi kalau kau tak tahu kau nak buat apa, so itu kau pun masih clueless lah. Berapa patut aku drop, you know. So macam mana, so decide on that lah for me. Punya opinion lah kan, macam the background yang I buat tu is blank lah, black background lah. So korang rasa macam, is it okay ataupun kalau ada any element macam apa boleh tambah belakang tu, is it okay, better ke, ataupun korang rasa better clean black supaya dia tak tenggelam that I don't know, you opinion tu kosong ke. Itulah, dia macam mana, this is nice, okay. Tapi belakang tu kena tengok design lah. So aku risau lah kalau letak belakang, dia akan mengganggu kad kau kan. Sebab yang ni macam nampak cun juga kan. Dia ada je even kat OS yang, you know, buat this thing yang, ataupun dia punya NFT adalah bentuk 3D yang ni, macam benda kan, macam benda punya NFT. Memang background dia kosong je. So I don't know, you can try, but tu kau just share lah kat Twitter kan, and kau tanya kan. Tanya lah For me macam, especially on your holders lah kan, apa pendapat diorang. So holders ni kadang-kadang memang dia nak support your project, so maybe dia nak beli lagi kan, dia tak nak stop kat sini kan. So kau boleh tanya dia orang juga. Tapi bagi aku, it depends on apa kau nak letak kat belakang lah, background. As long dia tak mengganggu the card itself, then tak ada masalah. Okay. Noted. Alright. Ada apa lagi soalan ke? None from me lah. Thanks dulu guys. It's been really insightful lah. Okay. Penting story kena ada. Yang tu kena buat dulu. Story before next lah. Story lah. Alright. Okay. Anything just DM je lah. Kita orang always open to DM. So nanti Nyei pun akan DM kau, sebab dia pun agak lost tadi. So don't worry on that. Alright. Okay, so you guys yang lain mungkin boleh. Lepas tu kan, ni on branding jugalah. I don't know. Bagi aku, kalau kau memang nak go from bergaya ni, it's good kalau kau punya nama pentas tu pun bergaya lah. Tapi tu aku tak tahu lah. Tapi aku faham, sebab the problem is sebab kau ada buat tin tu juga. So you know, you have to come up with something, you know, so that senang orang cari. Kecuali kau punya personal. Fazan, cuba check dia punya collection dia. Ada dah buat lah? Ada collection dah buat lah. Collection dah buat kan. Yes. It's okay kot kan? Okay lah, tapi tu so tekan bagaya. Ya. Internet aku rasa internet aku tak slow dia, sebab aku share screen kan. So dia slow sikit lah. Babi dia tak keluar pula. Dia jam sikit. So dia share screen ni dengan, lepas tu aku on OBS lagi kan. Alamak, tak keluar lah. Tapi dia akan keluar yang tu kan. Dia berat lah. Dia berat lah. Tak keluar lah. Tak apalah, nanti kita tengok sendiri lah alright. Boleh. Tapi tu lah, disebabkan kau letak nama kau, so kau kena buat personal branding jugalah.
Nak tak nak, Itulah. personal branding kena kuat. Kau tak boleh promote Megaya je, kau kena promote Khailoren juga. Yes. So macam aku pun buat dua branding enggak, Kur-Kur dengan personal branding pun. So kau kena just relate kan je lah, tak ada masalah pun. Tapi sebab branding ni satu je, dia punya objektif. Nak ingat orang ingat kau, itu je. As long orang boleh ingat kau, tak kisahlah Megaya ke Khailoren, tak ada masalah. So kalau aku nak suruh kau tukar ke Megaya, problem juga sebab kau ada gedegang kan. Betul. So tak apalah, Khailoren ni okay, so just aku point out kan, kau punya personal branding kena strong enggak lah. So bila orang ingat Khailoren, orang ingat Megaya ataupun gedegang. Macam